Good morning, ma'am. Sorry for interrupting you to this morning. We are from Cebu Roosevelt Memorial College's BS Criminology first year student. Let us introduce ourselves first. I am Shane Sinadhan. And I am Shelby Oro. And I'm Laika Orki. We are here today to interview you about rules and the regulations of curfew here in Cebu City. But before we start, would you like to introduce yourself first, ma'am? Yeah, okay. This is G. Milona Lumong Mansing. 13 years in service, 11 years WCPD investigator. So thank you for introducing yourself, ma'am. So let me start the first question regarding about curfew here in the community. So let's begin. Why is it so important to have a curfew here in Cebu City? It is important to have a curfew here in Cebu City because based on the report, we have lots of crimes involving children that would be 17 below. It's either they became suspect or victim. So kung dili sila ang madunggaban, sila ang makadunggab. Yeah, aside from that, we have lots of rape because of the minors who loitering outside beyond 10 o'clock. Okay, thank you, ma'am. So let's proceed to the next question. Why was the curfew enforced only on youth people? Yeah, that's as I mentioned earlier, mas daghan ang krimen nga mahitabo involving sa mga minors. Like dili lang sa rape, dili lang sa mga child abuse, hasta sa kining ang kawat, lungkap, puro mga minor. Like kanang karnaping minors. What punishment or consequences can receive those who violate the curfew law? And for the first na pag-commit sa ordinance, sa city ordinance is ang kanang warningan usa. Among tawgon ang attention sa parents, warningan na mo, i-counseling na mo. Dayon pag ikaduha, muna nang isyuhan sila og citation. We have citation po magihatag sa City Hall. So bayad sila cash sa City Hall. Then magsige pag yun sila balik-balik ug ka-commit sa kuan, magka-violate sila pero sa curfew, mauna na siya nga amo na siyang kung maglakot na gyud mi kay ila na yung nang hot doon among pasensya pa. Mahilan din mo siya o 7610 child abuse for negligence sa duties as responsibility sa as parent. Kaya ato abaya ng kanang trabaho, responsibilidad nato nga bantayan ko sa mga anak. Hindi mo na trabaho sa City Hall o sa barangay officials or sa police nga magsige og dakop sa ilang anak. Kaya to. Okay, thank you, ma'am. So let's proceed to the next question. How relevant is the curfew law in our country? Nga mo gamay-gamay gid ang krimen. Mo gamay-gamay ang krimen tig-up na so. Mo kuan jud ta mo sa tawag na i-exercise yun nato ang curfew law ba kay gamay-gamay ang krimen. How effective is the execution of curfew law here in Cebu City? Effective yun siya kay ano. Munihit naman ang atoang anang murder nga case, rape nga case, anang mga group kanang sa gangster bitaw nga anang acro, bloods, rapes. So, for our last question, ma'am, what advice would you give to the parents or guardians to their children to comply the curfew regulations? 3 years old ang bata ha. Ang psychologist nagsulti nga ang bata nga 3 years old up to 12 years old dapat ugot gud atong disiplina akong gid ato sila tarong kay ug unsa ang bata ini kadako sa imo haram sa mabalik as parents kana kay bugoy siya wala mo siya gitarong nagpuwang siya ay may puwang siya atensyon wala gyud mo siya igugma sa diri pa lang sa tiyan kay lahi magulang resulta kung ang bata unwanted bitaw like dili niya wala siya sa plano nga magpabuntis di nabuntis siya so syempre all dagang buhaton ay dagang gani palaglag pa gani so mula nga bata ay gawas kahit yun ko so dapat bata pa lang 3 anyos pa lang itulon yun disiplina yun bahalag mabunalan
Kaya dili man mo file, dili mo priso sa mga ginikanan nga mamunal basta disiplina lang siya. Sakto lang ba, dili lang gid mo bulan na nakainom, pero bulan ka nakasuyod po siya po, ay dili po na pwede. Kaya file po na mo siya kaso nga, 76 ka ng child abuse. So, thank you, ma'am, for your time to cooperate this morning for our educational purposes interview about curfew regulations. Thank Thank you, you, ma'am. Thank you po. Thank you.